So, bababa na kami. Sisimulan na namin ulit mag-ikot. Tapos lang pumunta namin kala ate sa puntod nila mama, kuya at si ate. So ito ang trip namin every year tuwing Undas. So let's go. So ang lalaki na nila. Ay, ang lalaki mong dalaga na. Okay. Bye. Oh, what kay Maya? Ayan na. Thank you. Thank you! Wow! Shout out! Thank you! Thank you! Say thank you! Oops! May mabol! Ah! Treat or treat! So, picture kayo? Picture? Hello! Hi! Ay, ko na lang. Good. Yeah, I'm cute. Very. Bigyan natin kay Janela at saka may bata pa din. Ako po. Ang bata. Yellow. Hi, I'm Chucky. Chucky. You. Yeah, sure. Thank you. Thank you po. Sige, okay lang. Let's go. Yes. Wow. Treat po. Candy yan. Hi, kuya. Tayong birthday. Thank you, Rabilis. Bigyan tayo ng ano. Gin. Ako. Thank you po. Thank you po. Hi. Hi. Sa mga miss na tindahan po kami. Thank you po. Thank you. Thank you, Kabela. Thank you, Kabela. Thank you daw. Thank you. Thank you. Hi, Nay. Treat or treat po. Thank you po. Treat or treat. Bella, Chucky. Sayang effort ni Bella. Ay! Pa- Di ba may candy pa tayo dyan? 1K kung 1K. Ah, may nag-trick or treat dito. Oh. Malagyan nyo yan sa mga lagayan niya. Lola, si Kuya Sean. Wow. Ay, siya. Ang costume doon. Hindi. Ay, nilaglag. Hi. Hi. Hello. Treat or treat. Ito po, bata po. Ako rin po. Thank you po, Nay. Yan. Benta. Hello. Sa mga bata na lang. Sa mga bata na lang. Oh, bata. Thank you po. Salamat. Uy, oh, candy. Gamis. Gamis. Thank you po. Okay. Maraming salamat po. Okay, treat or treat kami. Treat or treat. Treat or treat ulit kami. Video ako muna. Thank you. Dami nag-offer sa treat or treat. Ilan kayo? Treat or treat lang kami. Ilan kayo? Trick lang yun. 6. 6. So 6 na tigdadalawa. Wow! How about my dog? Pila. Let's go. Anong gusto niyo? Strawberry or Chocolate. Ako chocolate. Chocolate ako. Salamat po. O, bibili kayo dito ha. Babawi kayo kay ate ha. Babawi kayo dyan. Babawi kayo ha. Okay. Thank you po. Treat or treat eh. Bibigay si ate. Thank
Isang soft drinks lang na malaki. Ikaw, Trick. Oy! May bisita kayo! Trick or trick. Ate, di na nakita ang doggy ko. Wala kang mali. Mamaya, bili kami ice cream dyan mamaya. Last time ikot. Thank you. Thank you po. Lalaki na oh. Dati. Wala talaga. Hi, te. Trick or treat kami. Thank you po. Chucky. Trick or treat kami, te. Dami ah. Yo. Alam yung kapatid mo lalaki? Last year siya yung nagbigay sa kami. Thank you po. Thank you. Ikaw daw. Bigyan ka daw. Salamat. Ikaw, treat. Hello. Thank you, hindi. Siyempre, Chucky. Meron tayo. Thank you, kuya. Thank you po. May isa doon sa bata. Oh, Liz. Uy, kudya mo na lang. Kaya lang. Kuya, thank you. God bless. Kanin na lang. Liz. Ito. Oh, wala eh. Dito. Thank you. Tinela, ikaw din daw. Upo din sa'yo. Baby, wala. Ito baby, 20 na lang ito baby. Oh, 20. Thank you. Oh. Hello po. Kahit ano, wala nang problema yan eh. Thank you. Panspang-tanga ba? Panspang-tanga. Water. Bye-bye. Bye-bye. Yay! Megan! Let's go! Maraming tao sa kapatid. Di ba punuan? Punuan ka rin. Hey! Psst. Hey! So let's go guys, food trip na kami sa McDonald's. So napagod yung mga kids. So let's go. Wait ko sila. So mga nagtampo, pasensya na. No costume, no treat. That's policy. Let's go. Trick or treat. Bye guys. And then actually yan na yung nakuha na ni Bella. Hi Bella, Chucky! So, ang daming candy ni Bella, oh. Let's go, kukunin natin may ganyan. Then, food trip ulit kami ng Mary Grace. Bigay sa akin ng doktor. 2 box yan. So, let's go. Kain kami. Thank you for watching. Enjoy. And then, more memories para sa kanila. Gawin mo lang yung mga gusto mong gawin. Ganyan. Basta kung saan ka masaya, tuloy mo lang. Bye guys. Thank you for watching. Enjoy life. Life is short.